फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बासंती गुडू ब्लॉग्स। आज गुडूर किसी मीठा मीठा गीत शुणवा। ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ଵିନ ଶରତରେ ନିର୍ମଳ ଶୋଭା ଜଗତରେ ହେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ରାତିରେ ପଡ଼ଇ ଶିଶିର ଫାଲ୍ଗୁନ ଚିତ୍ତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ ଦେହରେ ରଖ ଶୀତ ବାସ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ବସନ୍ତରେ ନିର୍ମଳ ମନୋହରେ ମୃଦଙ୍ଗଳ 12 ମାସର କଥା ଏହି ହେଦ ବାଳକେ ମନ ଦେଇ। वर्षक केते मास केते शुभुनी मते 12 ମାସ केते ऋतु 6 ऋतु एक दिन जे केते घंटा 24 ଘଣ୍ଟା जोर पाटरे कहला मत सुबुची 24 ଘଣ୍ଟା ମା ତାରିଣୀ केन्दुझर गडर अधिष्ठात्री देवी ମା ତାରିଣୀ जगतर नाथ ଜଗନ୍ନାଥ आमर जो जगन्नाथ रथ यात्रा हुए तांकर केतेटी रथ भल की बसी कहू ना एंती 3टी कौन कौन ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦେବଦଳନ ତାଳଧ୍ୱଜ ओडिशार बड़ नदी ମହାନଦୀ कौन ମହାନଦୀ महानदी आम केन्दुझर गडर गोटे नदी अच्छी जान कौन ମହାନଦୀ आम केन्दुझर गडर नदी कौन ବୈତରଣୀ बैतरणी हौ हौ हौ